Thank you for the time given to me. My name is Armelia Marsuki from class PPNA. I'm going to present my work on genetics. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Armelia Marsuki dari kelas PPNA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang genetik. The notion of genetics is a branch of biology that focus on the field of inheritance that occurs in living organisms, plants, animals, and humans, and living suborganisms, virus, and prions. Ruang lingkup genetika. Pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup, seperti virus dan prion. Gen inheritance, genetic dominance, Mendel's law of segregation, Mendel's law of independent assortment, polygenic inheritance, sexual traits. Prinsip-prinsip genetik dasar. Warisan gen seperti dominasi genetik, hukum segregasi, hukum assortment independen, warisan poligenik, dan sifat yang berhubungan seks. Genes and style, some traits are passed on through or genes, total and then people then to have tal and then children. Ciri-ciri genetika. Gen dan gaya H, beberapa ciri diwariskan melalui gen kita, sehingga orang yang tinggi dan kurus cenderung memiliki anak yang tinggi dan kurus juga. Genetic theory itself refers to the theory of the inheritance of a trait that has been carried and attached since. Teori-teori genetika. Teori genetik sendiri mengacu kepada teori pewarisan sifat yang memang sudah dibawa dan melekat sejak lahir. Genes reside throughout the body. The function of genes is the set of instructions that determine what an organism looks like, how it survives, and how it behaves in its environment. Instruksi genetik. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. The semi-dominance event occurs when a dominant gen does not completely cover the influence of its recessive allele, so that the heterozygote head individual. Modifikasi hukum Mendel. Peristiwa semi-dominasi terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna sehingga pada individu. Lethal genes are genes that can cause death in homozygous individuals. Gen lethal ialah gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot. This event occurs when a recessive gen marks the expression of another gen that is not the allele. Epistasis resesif. Peristiwa ini terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Sex determination in humans is determined by the sex chromosomes
that are inherited from both parents. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diturunkan dari kedua induknya.